Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all the viewers of Dr.Zailah Live. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bersama kembali dalam siri Dr.Zailah Live yang muncul pertama kali malam ini selepas kita bercuti selama sebulan. Saya sangat menghargai semua yang join pada malam ini. Saya pun nak masuk gear satu balik macam teragak-agak juga kan. Dah lama tak masuk ke dalam live ini. Walau bagaimanapun saya bersyukurkan hadrat ilahi kerana kita dapat bersua pada malam ini. Okey, saya nak welcome ya siapa yang mula-mula masuk ya. Malam ini saya akan bawakan rakan-rakan saya from MARNet ya, Malaysia Action Research Network. Kita nak tanya khabar dengan mereka. So what do we have in store for you tonight? So we from MARNet is going to talk about, bercakap tentang transformasi dalam era endemik. Okay, transforming practices in the era of endemic. Masih tergagap-gagap lagi kan. Kita sekarang dah tak ada pandemik, kita dalam endemic. I would like to say hello, hi Nozarina daripada Orang Kelantan. Hi Joseph, lama tak nampak. Jaimah, thank you so much from Muka admin at info SPLKPM. InsyaAllah sekejap lagi saya akan bagi linknya. Hi Hemarani, ini pun from MARNet ni. Cikgu Salma ya, Cikgu Rozia, hello Pooh. Hai, katanya Hajar Rugaya, thank you. Zainab, daripada mana Zainab? Akmal, Janjarom, Hafiz, Jegatis, Perumal, Salis, Rosni, Wan Azlida, Jayanti Celaya, Nora Fini, Li Abdullah Li, Enrika. Thank you so much Rina, Nora Fizan. Ada yang mengucapkan selamat Hari Raya. Saya pun nak ambil kesempatan ini nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua anda di luar sana. Allah, saya rasa macam tergelak-gelak lidah, macam-macam benda nak cakap kan. Pasal kita baru kembali daripada bercuti kan. Sebenarnya hari ni pun saya cuti, ambil cuti tahun kan. Sebab saya nak retire ni, saya difahamkan saya kena habiskan cuti. Dah tak boleh bring forward dah. Ada 16 hari, so saya akan cuti dah dari masa ke semasa. So, sebelum saya bawa masuk saya punya guest dalam konti pada malam ini, saya nak cerita sikit lah. Minggu ini agak hektik, esok saya akan bersiaran juga. Minggu ini ada 3 siri live. Dan malam ni kita nak bercakap tentang kita nak transformasi ya dalam amalan kita. Definitely kita dah dulu kita pandemik ya. Sekarang ini endemik. Apa maksudnya tu? Kalau endemik ni maknanya kita COVID-19 ni sekarang dah beralih dalam fasa endemik. Endemik ni maksudnya kita tak boleh hilang ya. COVID ni ada, tapi dalam kadar yang kecil dan juga stabil. Dia adalah macam ada macam flu biasa kan. Macam denggi, macam HFMD, kuku dan mulut tu kan dia ada, tapi dalam kadar yang kecil dan stabil. Maknanya kita dah COVID ni dah berada dalam status yang kecil dan stabil dalam tahap endemik, sama macam denggi semualah. It will be there with us forever. Okay, gonna be part of us. Jadi kita tak usahlah kita berharaplah kita tak kembali kepada epidemik ataupun pandemik. Pandemik ni macam besar-besaran betul, satu melibatkan yang besar kan. Kalau epidemik tu merebak daripada kadar yang biasa. Kalau dah sampai populasi yang besar macam hari tu ya, nauzubillah, kita dah pun mengalaminya, kita mudah-mudahan kita tidak lagi kembali kepada pandemik. Masya Allah kan. Jadi kita sangat rasa bersyukur dan kita dah kembali pada sekolah. Tapi hikmahnya kita tidak lagi seperti amalan kita sebelum pandemik. Definitely makcik-makcik macam saya pun dah transform ya. Dalam amalan kita. Kita tak boleh kembali balik style lama. Kita sekarang ni dah masuk kepada era endemik ni, definitely kita pun dah banyak pengetahuan dan kemahiran baharu yang disebabkan oleh pandemik hari tu. Jangan kita kembali balik. Definitely in terms of pendigitalan dalam pendidikan juga, okay, kita dah advance. Kalau makcik macam saya ni pun
ya, dah banyak berlaku transformasi dalam amalan saya. Definitely lah cikgu-cikgu muda sekarang kan, definitely lah banyak perubahan. Okey, jom kita bawa kita punya tetamu. Ini kita punya tetamu yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr.Vishalache Balakrishnan. Sahabat saya, kami juga daripada MARNet. She is one of the board of executive kita MARNet, iaitu Malaysia Action Research Network, yang kini berada di Universiti Malaya. Saya selalu tak boleh sebut ni, dia punya jawatan ni panjang sangat. She is the director of CRICE. Can you boleh explain sikit apa benda tu CRICE? Selamat sejahtera semua. CRICE tu ialah Centre for Research in International and Comparative Education. Itu. Center for Research in International and Comparative Education. Masya Allah kan. Dan kami adalah antara individu, ya, antara 18 orang yang menggunakan, ya, reka bentuk kajian tindakan dalam thesis PhD kami. Saya ni diorang dah banyak tahu dah, macam doktor, boleh call you doktor ya, Dr. Visha. You hari tu for your PhD, you guna apa? I actually use, I boleh guna English atau Malay ya, ini untuk semua. Ni campur je. Okey, sebenarnya, selamat sejahtera semua. Terima kasih Dr. Zailah bagi saya peluang untuk masuk DrZailahLIVE ni ya. Excited juga saya tengok Dr. Zailah teruja, semua teruja, saya pun teruja juga. Okey. Sebulan cuti tau. Sebulan cuti. Actually kan, saya ada orang tanya, do you practice what you preach? But actually I preach what I practice. So that is my philosophy in life. I preach what I practice. Maksudnya, that should be the way. Yeah. Ya, benda tu I cuba dulu. Bila dia berjaya, baru saya akan syorkan. Jadi saya bukan orang yang hanya dari segi kognitif lah. Saya mesti ada hands on dulu, experiential. Yeah. Yes, a very practicing person, and I like to innovate. Jadi masa PhD tu pun bila saya buat tentang using real life dilemmas to teach moral education, I made sure that I didn't have the teachers there. So it was a very aggressive kind of research, because kita ni kan sistem top down kan. Most Asian countries are top down system. So in my case, I made sure that the teachers were not there, and what was actually the gap between what is in theory and what is being practiced. So until today, I hold on to that, and I also make sure that anything that we preach, benda tu memang boleh dilakukan, especially dalam konteks masyarakat pelbagai budaya. That is my focus lah kat Malaysia ni. So for your PhD again, you did a part, right? Yes, I use participatory action research, where every student was part of the research. They were not the subjects of the research, but they were part of the research. Yang memang kalau kita tengok dalam konteks Malaysia ni kurang lah. Sebab biasa penyelidik dia macam risau nak bagi kuasa pada subjek kan. Dia takut research dia akan terpesong ke atau out of boundary ke. But I did that with the trust, with the thought, with the vision that I could bring a difference to the research and to the impact of the research. Okay, thank you Dr. Visha. Ni ramai ni nak ucap selamat Hari Raya and so on ni. Thank you so much kepada yang baru masuk. Kita ada 500 lebih dalam studio pada malam ini. Alhamdulillah. Dan saya nak welcome seorang lagi. Anak anda saya ni. Anak saya, anak anda Dr. Muhammad Syafiq Aiman bin Maknur. Silakan, tell us, where are you? Tadi berpusing-pusing kat kampung mana kau duduk sekarang? Tell us, where are you now? Lama ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Zailah, and then hi, selamat petang Dr. Visha. So dah lama kita tak bersiaran, so but I'm very grateful lah untuk bersama MARNet malam ni. So I just I'm going to a different sort of journey. I'm going
this is sort of a new challenge for me now. So I'm currently undertaking a participatory action research project in Borneo Island, so specifically in Brunei Darussalam. So I'm based in the University of Brunei Darussalam as a research fellow, and then I've been granted to do a year-long research project, hopefully more than that, with the rural communities, particularly Is it an action research project? more participation research project like Dr. Visha just said about. So with the rural communities of Brunei Darussalam, so it's specifically with the Iban communities in Brunei. So basically the project is seeking to develop a participatory curriculum focusing on the science education and climate change, and how we can enhance the education of the Iban communities using the fund of knowledge and then the critical participatory action research approaches. So this sort of two approaches that I'm going to combine for my scholarship journey for this period of duration. So that's probably my update for now, Dr. Zailah. Okay, so kami ni kalau in a nutshell, we are activist lah nak kirakan ya. Aktivis kajian tindakan. Macam kalau nampak muka saya Dr. Syafiq, Dr. Visha ni keluar AR kan. We are so passionate about action research. Definitely we are going to talk about action research because bila kita cakap tentang transforming practices, definitely ya, transforming practices and action research ni macam dia apa? Saling melengkapi, seperti isi dengan kuku, tak boleh dipisahkan, seperti irama dan lagu. Diorang berdua ni cakap orang putih kan, saya ni lebih kepada makcik-makcik kan. So I hope cikgu di luar sana dapat follow lah kita ni using both. Biasa dalam Dr.Zailah Live kita akan gunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Malaysia, insyaAllah. Okay, so I would like to say thank you to both of you. Okay, today we are going to talk about transforming practices in the era of endemic. Sekarang kita telah pun berada dalam suasana endemik. Kita tak ada dah rasa fear kan. Kita dah case of COVID pun dah sikit. Saya rasa di seluruh dunia pun macam tu. In fact kalau saya tengok di US, di UK, orang pun dah kita pun sekarang pun dekat luar kan open dah tak payah pakai mask and so on kan. Alhamdulillah, syukurlah we are now in that situation. Alright. Okay, oleh sebab kita dah berada dalam keadaan yang selesa sekarang ini, now we have to look to our practices. Kita tengok amalan kita, how can we do better, because definitely with the pandemic earlier kita dah banyak belajar kan, we have new knowledge, new skills kan, dalam pelbagai bidang. Alright, in fact kita dalam StreamYard ni juga sebelum pandemik saya tak tahu pun wujudnya benda alah ni. Okay, so to begin with our discussion tonight, kalau boleh saya nak mula dengan Profesor Madya Dr.Vishalache. Kalau boleh you can share your experience dulu di your university, especially in your center, di CRICE. Bagaimana sebenarnya you mengamalkan transforming your practices dalam konteks what you are doing now as the director of CRICE. Silakan. Thank you Dr. Zailah. Jadi sebenarnya saya pakai beberapa topi lah. Dr. Zailah guna bahasa Melayu, jadi saya pun boleh je guna bahasa Melayu kan, bahasa kesukaan saya juga. Jadi sebenarnya saya memegang teraju CRICE, tetapi saya juga menjadi penelaras sulam dan juga mengajar beberapa subjek dalam Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan. Jadi untuk pengetahuan semua, bila datang pandemik 2020 tu, sebenarnya Universiti Malaya tak ada masalah. Sebenarnya boleh kata tak ada masalah langsung selain dari aspek teknikal yang kami perlu. Sebab sejak 2010 kami dah ada minggu IT. Minggu IT bererti minggu di mana semua lecturer tidak bersemuka dengan student. Student akan berada di hostel atau di Starbucks di mana sahaja dan dan lesson akan go on. Lectures akan go on, lab akan go on and things like that.
So we are quite used to teaching online. So bila Okay. datang 2020 March and bila diumumkan tentang pandemik COVID, kami cuma daripada bersemuka kata 90%, online 10%, we just switch board. Okay. Bererti online jadi 90%, cuma yang mereka yang medical, engineering yang kena pergi lab, dia tak ada pilihan. But at one time, everybody was online except for the doctors and the frontliners lah. So itu tak ada issue. So it went on until last semester. Jadi semester lepas, oleh kerana kita SOP dah mula kurang and kita macam mula berhadapan dengan untuk menghadapi endemik, kita mula adakan hybrid. Ya, dan apa yang penting di sini yang saya harap juga daripada kementerian dan sebagainya khas untuk guru-guru, sepanjang 2 tahun ini semua pensyarah di Universiti Malaya mendapat sokongan sepenuh daripada kita ada satu badan khas untuk membantu. Macam tadi Dr. Zailah katakan makcik-makcik kan, saya pun makcik-makcik juga. Memang zaman saya dari zaman manual typewriter masuk form 6 adalah electric typewriter, dan lepas tu Brother. bila masuk maktab, dulu bukan IPG ya, saya masuk maktab perguruan 80-an, baru komputer bermula. Dan untuk saya, oh my god, this is like that NASA's big thing tahu, dengan big processor dan sebagainya. So we had gone through that. And what is happening today is semua student yang ada sekitar UM, kami galakkan dia datang ke UM dalam proses endemik ni. But we still have students yang kalau kena COVID, ya, ataupun parents yang tak ada ke and all that, so they are special case yang mungkin boleh hybrid, but we are encouraging them to come back again. So overall, apa saya nak beritahu ialah we went through a process of, I tak akan kata hardship, a process of unlearning, relearning, and now we are reinforcing. So that is very important. Our Gen Z is generasi yang kurang attention span. Dia bukan macam kita. Kalau zaman kita jam lecture, kita boleh dengar, kita akan tulis, kita letak gula-gula, we'll keep writing. It's not the current generation. And they don't need that as well sebab IT is there and they've got all the notes, all the explanation. Cuma yang penting sekarang ialah how do we go from this endemic? And I think for UM, it's not issue. The other part that I want to explain is how we did sulam, service learning. Zaman sulam mula 2019, face to face. And then there came a time during the pandemic di mana students tak boleh keluar untuk buat service learning. They had to do e-service learning. So I'm not familiar with that. Sulam. If you can elaborate a little bit, I've never used that terminology. Okay, it's very easy. It's what you learn in the classroom, you apply it in society to resolve a certain issue or to innovate or to create awareness. Like for example now, service learning. Yes, correct. Yeah. So if you go applying what you learn in the real context. Yes, in the real context. It's giving the experiential. Jadi dia boleh mula dari peringkat tadika pun. Because saya kan buat international juga. So when I went to Japan, Korea, all the eastern countries, the kids, the preschool kids, bila dia belajar tentang alam, menghargai alam, the teachers will just take them half a day to the river. Observe the habitat, how do you care for the habitat, and indirectly it inculcates that feeling of love for nature. So that is a kind of sulam for very, very young kids. And what's their responsibility? So the same thing, kalau di peringkat university, macam students yang belajar contohnya bahasa Inggeris, and they are supposed to do sulam. They go to homes, they ajar macam mana public speaking, to learn to be confidently speaking English. So whatever they learn, they apply. But it's very structured, it's course-based, and it's part of the curriculum. So that's what service learning is all about in the Malaysian context. Jadi yang ini pun, because student couldn't go out, my students had to go to Rumah Panjang and the Rumah Anak Yatim. But both places were very strict. So what they did recording.
recording. Satu ialah seni kreatif sebab dia adalah pelajar awal kanak-kanak. So they did dancing, tarian-tarian traditional. They send it to the homes. The caretaker put the video and then they were having video conferencing dalam aspek reflection. So banyak yang good things came out through the pandemic and it's continuing now. So that's what's happening in Universiti Malaya in what I'm doing now. Okey, itu dia tadi perkongsian daripada Dr. Visha apa yang sedang berlaku di Universiti Malaya dalam konteks transforming practices. Kalau kita sekarang ni kita bersiaran, kalau nampak muka Dr. Syafiq ni kan, kalau dapat Dr. Syafiq dengan saya ni tak ada lain lah kan. Definitely kita nak bercakap juga tentang action research. Kalau boleh Dr. Syafiq, kalau you boleh share, sebenarnya bila kita bercakap tentang transforming practices and action research, tak boleh kita pisahkan. So bagaimana? Apa peranan action research dan juga kalau boleh MARNet terus sebab kita masa begitu mengejar kita dalam usaha kita dalam era transforming practices dalam endemic ni. Peranan action research dan juga MARNet. Silakan. Alright, so I think when we talk about transforming practices, we must understand, I think I'm going to speak in Malay. Bila kita bercakap tentang mentransformasikan amalan, we must actually, kita perlu memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan amalan dan amalan siapa. So that's, I think that's the key question yang kita kena understand apabila kita untuk memahami tentang konsep transforming practices tersebut. So amalan yang dimaksudkan dalam practice architecture, iaitu architecture amalan itu sendiri adalah amalan pengamal. Kita melibatkan tentang bagaimana cara kita menjalankan sesuatu, the way that we are saying, doing and do things. So the amalan tersebut ialah amalan pengamal. So sebagai contoh, kebanyakan di sini mungkin guru. So amalan guru tersebutlah yang kita inginkan ditransformkan, bukanlah untuk mengubah, transform dengan changes itu mungkin berbeza. But transforming practice ini adalah dari segi macam mana untuk meningkatkan amalan tersebut. Amalan mengajar itu bagaimana interaksi dengan guru, dengan murid. Petang tadi saya ada supervision dengan saya punya postgraduate student. So the way that we're talking is about the practices of the teacher's interaction in the classroom, the way that the teachers talk, the way that you berjalan ke dalam kelas dan bagaimana you actually starting your relationship with your student, because that also part of the amalan. Is not necessary, bukan sahaja amalan macam for example amalan pengajaran dalam bilik darjah, for example like you want to improve the student achievement, not necessary just that. It's starting from the very basic fundamental, like the relationship between the teachers and then the student is also part of the amalan seharian that you can actually transform the practices. Once you transform the practices, it's sustained for a long run rather than you looking at for the simple situation. For example, like untuk meningkatkan kemahiran membaca, but it's not sustained because you're looking at the student amalan, it's only for one particular batch of students. But if you're looking at your amalan, then it will sustain because that the transforming that you have done could be sustained in the long run. So when you teach a new batch of students, the same thing that you're going to improve. So in action research, the way that we do is that we keep asking ourselves on how can I improve what I'm doing. Macam mana kita nak meningkatkan apa yang kita telah buat. So those reflection akan sentiasa berada pada belakang kepala kita apabila kita menjalankan amalan tersebut. So amalan itu yang perlu difahami, amalan siapa yang pertama. Yang kedua, amalan tentang apa. Dan tidak semestinya amalan tersebut sebagaimana yang saya katakan tadi tentang kefahaman pembelajaran, tetapi amalan seharian yang boleh sustain in the long run. Oh, okey. Jadi bila biasanya kita bercakap tentang transformasi kan, kita boleh tengok dari segi kepada amalan, transformasi amalan. Boleh juga transformasi kepada orang, the people kan. Boleh juga transformasi kepada teknologi kan. Ini antara 3 elemen
Tapi dalam konteks perbincangan pada hari ini, dan Dr. Syafiq berkata tadi, the transformasi yang penting adalah kepada amalan kita. Because we are the best kritik kita melihat diri kita sendiri. That is actually the definition of action research. Proses melakukan inquiry, ya. Proses melakukan inquiry, penyiasatan terhadap amalan kita. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan transforming practices ni untuk apa? Untuk improve amalan kita, tambah baik amalan kita. Itu sebenarnya yang dikendaki oleh kita punya famous saying, mengatakan hari ini sepatutnya lebih baik pada semalam. Amat rugilah kalau semalam dengan hari ini sama ataupun lagi teruk. Sangat rugi, ya. That's why kita sentiasa kena ada minda ini untuk melihat kepada amalan kita, ya. Kerja buat kita. That is kita punya tugas utama kita kan. Kita tak naklah sama macam sebelum endemik. Itu idea dia. Kalau kita boleh, kita nak masuk kepada Dr. Visha. Kalau Dr. Visha, if you can share, definitely you as a director kan of CRICE, definitely nak transform ni, you menghadapi challenges kan. You dah hadapi challenges. If you can share what are some of the challenges and how do you overcome in order to transform practices in the context of your work. Silakan. Okay, thank you Dr. Zailah. As I always do, I always start with kisah benar. Okay, Kisah benar. so We love to hear kisah benar. this kisah, because even my own thesis is all to do with real life dilemmas, and whenever I have discussion, like I have a paper called Etika dan Perundangan, so we actually take actual issues that's happening in school, in colleges, in university. Okay, this happened to my student tahun lepas August, because you know our students are education students, jadi dia kena pergi untuk latihan mengajar. They were all online. So this student, I tak nak sebut tempat mana and all that because it's tak ethical. Bila dia pergi ke sekolah, dia dapati second method pendidikan moral langsung tidak diajar sejak 2020. Alasan, student tak masuk, student tak ada teknologi, and she asked me. So I said, if you don't do your latihan mengajar, you don't complete your undergrad and you won't get your scroll. So what are you going to do? So we did discuss. Okay, this is indirectly an action research for her and for me in the beginning stage. So what I told her was, go back to your school, ask your school teachers. Maksudnya, in the first place adalah isu di sana sebab pendidikan moral ialah mata pelajaran teras tetapi tidak diajar di sekolah. Okay, so the teacher said that the students are not coming to class. So what I told her was, gather all the students, at least form a WhatsApp group, because every student, tak kisahlah luar bandar ke dalam bandar, kecuali they are the really very poor ones, they all have a handphone. So what she did, she managed to get 10 students from the kampung area to form a group. And I nampak mereka tu, because I told her, put me into the group. So when we started having discussion, building rapport, and this is so important in PAR because you want your participants to be part of your research group. Termasuk juga action research kan, bila kita kata kita nak inquire, kita nak tahu how well we are doing, without that rapport with the student, you won't get the actual story from the other side. Okay, so when we form a group, and then she slowly started saying, okay, you all are supposed to come to class on this day, how come you all are not coming to class? Jadi adalah macam-macam dia punya alasan. Oh, mak suruh buat sarapan, saya tak ada ni, saya tak ada tu. But at least out of the 10, 3 came to class. And then 4 came to class. So at least dalam 10 minggu tu, dia sempatlah ada kelas dalam 7-8 minggu. Okay, why I'm bringing this issue? Any changes yang nak berlaku tu kena datang dari diri kita sendiri. Ya, kita nampak sekarang isu yang sangat serius sebab kebanyakan kawan-kawan saya adalah guru. Yeah, we are all a group of teachers, you know, from my seniors in school, from my Lembah Pantai group, from my Universiti Malaya group and all that. Ramai nak letak jawatan, and we have seen that in media, you know, they can't take it. But actually, nobody is actually looking at the actual issue. And I'm going to share a very serious thing. Kita ada makcik-makcik, kita ada yang senior, kita ada junior, sebab kita anggap kita makcik-makcik kan, Dr. Zailah. The problem now is the intergeneration gap between the technology people
and the people who are conventional like us, who are grappling with technology. Okay, macam tadi pun audio tak keluar, video tak keluar, kita pun grappling juga ya. Kalau you give it to any standard 4, standard 5 yang dah belajar komputer, senang aja, dia klik, dia keluar. So that is the most serious issue yang I rasa action research can bertindak lah. Because when you have this kind of issues, we can see that there is one group who are very good with technology, but there is the conventional group yang sangat matang dari segi pedagogi. Jadi kita kena kawinkan kedua ni untuk look forward for that endemic and the future. Because I rasa the senior ones can never say, okay, we are all going back to basics, where it's bersemuka, kita tak perlu komputer. No such thing. Because once we are forward, the water is flowing to the sea. You cannot get the water to flow back to the river. No way it's going to happen. So one of the way that I resolve this is to get teachers to talk about what's happening and to see how they can come up with their own action. And benda ni memang berkesan if we give them a space daripada kita hanya cakap based on your own creativity. Creativity does not come just like that. It has to be built. It has to be bonded. It has to be collaborated. Tanpa kerjasama memang susah. Jadi itu satu yang saya buat sentiasa. So setiap semester saya akan cuba benda baru. Sebab walaupun kita kata kita ni dah buat action research, dah buat banyak kajian, pergi conference, tetapi setiap tahun student baru datang. Isu baru akan datang. Jadi kita kena sentiasa ada kebat lah. I rasa semua cikgu di sini tahu apa itu kebat kan? Kemahiran berfikir aras tinggi. Kita kena think out of the box and kita kena innovate. So that's one very important thing. The other thing kita kena faham, pendidikan ni adalah PKN. Pengetahuan, kemahiran, nilai. Jadi sebagai pendidik, my own experience is kita kena mendalami pengetahuan, kita kena cuba kemahiran yang baru. Kalau memang tak boleh, macam saya ada beberapa perkara, you suruh I guna AI dalam my pendidikan, I rasa macam nak pengsan. So I will get my younger teachers, I will get technicians to collaborate with me. Kepakaran saya innovate. Okay, kepakaran you apa? So it's time that bila kita buat AR ni, kita kena collaborate. And that's something very practical sebab kita ada pelbagai budaya, kita ada pelbagai kepakaran in our sistem pendidikan. So that's my two pandangan to you, Dr. Zailah. Okay, okay. So kita dah lebih mesti ada pengetahuan juga dengan kemahiran baru lah. That's why dia kata, Tofla katakan, the illiterate. Kita takut kita jadi the illiterate people of the 21st century. If you are not willing to unlearn and relearn, macam kalau you tak nak kahwin tadi tu, itu yang ramai bersara tu. Kan, kita kena talk it over, do something about it, kan. Jangan tanya saya kenapa saya nak bersara. Aku dah 59 tahun, aku memang patut dah bersara pun. Ni ramai ni. Tak silap saya, in November, more than 5,000 teachers apply. I rasa ni banyak yang stres-stres, dia nak lari saja daripada. Hopefully kan kita tak nak ya hilang kepakaran ini. Kepakaran cikgu-cikgu di Malaysia ini begitu saja. We need to unlearn and relearn tadi, dapatkan kebaharan pengetahuan baru dan bercakaplah. Salah satu caranya dengan melaksanakan tindakan. That's why kita bina MARNet ini, ya, satu jaringan untuk semua pengamal-pengamal, not just bukan saja in education ya, kita struggle ni. Di luar sana pengamal-pengamal di bidang dalam hospital, dekat klinik, semua ada amalan-amalan baru yang definitely perlukan pengetahuan dan kemahiran baru juga ya. That's why we need to proses unlearning and juga learning tu, relearn tu perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kekuatan, kekentalan, kesabaran, ketabahan ya. Nak dapatkan ilmu baru ni bukan senang. Okay? So antara sebabnya saya membuatkan live ini sebenarnya to have a platform untuk kita to talk about things, pelbagai topik ya, to have some kita kata bertukar-tukar pandangan and so on lah. So kita dah 30 minit berlalu, sebenarnya kita belum lagi sampai to the kemuncak because we want to share what we are offering you dalam konteks
transforming practices ini. Go ahead Syafiq. So what do we have in store for all the teachers tonight? Dalam konteks how are we going to assist them? Okay, dalam konteks transforming practices dari kita MARNet. Silakan Dr. Syafiq. So, for this year, MARNet is very looking forward untuk kita kemukakan tim ini kepada semua pengamal-pengamal di Malaysia tentang transforming practice, because we believe that by transforming practice, you could enact a social change ataupun perubahan sosial. Kalau semua orang mentransformasikan amalan, kita mampu untuk mengubah perubahan sosial itu secara sistemik. Sebab kita mahu perubahan yang sistemik. Kita tak mahu lagi perubahan yang hanya bagi sekumpulan komuniti sahaja. Kita inginkan sekumpulan komuniti yang besar dari seluruh Malaysia. Sebab itulah untuk pada tahun ini kita punya persidangan MARNet, kita memperkenalkan tema transforming practice ini. Dr. Zailah boleh share the screen. So tema transforming practice ini adalah idea daripada kemis, daripada Stephen Kemis. Okey, ramai yang tahu tentang kitaran Kemis McTaggart, betul tak? So Stephen Kemis ini yang sekarang ini bekerja kuat dalam usaha untuk mentransformasikan amalan melalui kajian tindakan itu sendiri. And this is adalah sejarah pertama buat Malaysia kita membawa Stephen Kemis ke persidangan MARNet untuk tahun 2022. So untuk tahun ini kita perkenalkan International Conference on Action Research dan kita menampilkan panel-panel keynote speaker termasuklah Stephen Kemis itu sendiri yang ramai, saya rasa ramai quote tentang kitaran Kemis McTaggart. Kalau ada je kajian tindakan, Kemis McTaggart, guna model Kemis McTaggart. Jom kita berkenalan dengan siapa tu Stephen Kemis. Teruskan Dr. Syafiq. Ya, so kita membawa Emeritus Professor Stephen Kemis ini sendiri daripada Australia untuk persidangan MARNet yang kita panggil sebagai ICA 2022. So ICA 2022 yang dianjurkan oleh MARNet ini bukan sahaja kita ada Stephen Kemis, kita ada juga Profesor Gary Anderson yang banyak bercakap tentang validity dan kualiti dalam kajian tindakan. So termasuklah dengan Profesor Catherine Her daripada United States yang kita bawa juga untuk bercakap tentang kualiti dan validity. Sebab ramai, saya rasa guru-guru dan masyarakat di luar sana, penyelidik, pensyarah, ramai mempunyai soalan tentang kualiti dan validity kebolehpercayaan dan juga kualiti dalam kajian tindakan. So kedua-dua mereka ini merupakan pakar top of the top, macam cream of the top lah, yang kita bawakan untuk just for the Malaysia. Ini pertama kali dalam sejarah lah kita bawa mereka-mereka ini. Yang ketiga kita ada juga Profesor Emeritus Profesor David Coughlin yang banyak yang merupakan penulis Encyclopedia Action Research kajian tindakan bersama dengan Mary Bryden Miller. So beliau juga antara scholar yang ternama dalam bidang kajian tindakan yang kita bawa khusus dalam MARNet di sini, Malaysian Action Research Network. So untuk conference tahun ni yang kita panggil sebagai ICA 2022 ataupun International Conference 2022 adalah conference yang lain daripada yang lain. So untuk tahun ini yang akan dianjurkan pada 3 hari bulan 3 hingga 6 September selama 4 hari. Dan selain itu juga kita ada kita ada workshop. Selain itu kita ada keynote speaker daripada Emeritus Professor Dr. Osman Lebar yang merupakan yang banyak bercakap tentang kajian tindakan di Universiti Sultan Idris Malaysia, dan kita membawakan banyak workshop dari segi participatory action research, classroom action research daripada pakar-pakar kajian tindakan itu sendiri dan juga action research for postgraduate studies yang kita akan anjurkan dalam selama 4 hari tersebut. So untuk MARNet Conference ataupun ICA 2022 boleh layari website dia iaitu ica.marnet.my di website. Dan kita sebenarnya buka untuk call for contribution melalui 2 paper utama iaitu kita perkenalkan research track. So research track ini
adalah boleh hantar paper dan juga macam mana untuk present melalui research track. Research track ini lebih kepada high quality action research yang menggunakan pelbagai jenis metodologi dan juga filosofi action research itu sendiri. Okey, dan yang kedua kita gelar sebagai practice track ataupun amalan track amalan itu sendiri. Track amalan ini khusus kepada cikgu-cikgu ataupun kepada yang baru saja berjinak dalam kajian tindakan. So kedua-dua research track ini kita bahagikan. So research track itu lebih kepada akademik ataupun student yang ingin menghantar paper yang penuh untuk kita proses dan publish dalam jurnal MARNet dan juga jurnal-jurnal yang lain. Dan pada practice track tidak perlu hantar paper penuh, tapi boleh present any kind of amalan because we want the teachers to share how they transform their practices, how other practitioners actually transform their practices through action research itu sendiri. So hantarlah paper dekat IPGK 2022 sebab walaupun persidangan ini persidangan antarabangsa, tapi kita menerima paper dalam bahasa Melayu dan juga abstract dalam bahasa Melayu. Dan of course, kita punya fees antara yang termurah antara conference-conference di Malaysia. Murah tu murah macam mana tu? Okay, so untuk MARNet conference, we actually has been negotiated a lot with within our committee to offer the most lowest fee as possible untuk accommodate to all, even though pada sesiapa nak menonton ataupun menyertai this international conference pun boleh sebab kita akan menampil, tapi kita punya paper presentation is very limited lah. Kita ada number of paper yang kita boleh accept, so please come and hantar the abstract now because we're going to close pada 15 Jun. So you still have the time. Just hantar the abstract for the practice track ataupun research track. For the practice track, you don't need hantar the full paper. For the research track, you may choose membuat pilihan untuk hantar the full paper untuk kita proses untuk dipublish dalam jurnal kajian tindakan di Malaysia yang pertama kalinya kita akan perkenalkan pada penghujung bulan 6. So jurnal ini adalah jurnal pertama MARNet yang khusus untuk kajian tindakan sahaja, bukan untuk kajian-kajian yang lain. Dan jurnal ini akan menerima artikel-artikel penulisan menggunakan kata ganti diri yang pertama. This is a different way of publishing in research yang kita mulakan di Malaysia. That's why I said IPGK 2022 is totally different from any other conferences that you have attended. We have been allowed the practitioner to share their practices, how they transform their practices, and then how they can improve what they are doing. Jadi ya, kita di MARNet ni, kenapa ya sangat penting kita menganjurkan platform-platform untuk kita berkongsi pengalaman kita, bagaimana kita menambah baik amalan kita, ialah di samping kita improving our practice, ya, doing good things, ya, for dalam konteks kerja kita yang penting sangat ialah untuk kita kongsikan. Kenapa penting sangat kita kongsikan ni? Kenapa penting sangat kita present, kita cerita, ya? Kita present tu kita ceritalah, ya. Sebab kita nak cuba mempengaruhi ataupun influence other people to also check out the way apa yang saya lakukan ni dalam konteks anda pula lah. The thing is, ya, satu amalan, saya selalu cerita ni ke mana-mana saya pergilah. Satu rahsia, ya, rahsia transformasi pendidikan di zaman Rasulullah. Kalau mengikut buku ini, ya, apa rahsia baginda Rasulullah transform satu masyarakat jahiliah, ya, membasmi buta huruf di zaman baginda. Formula dia senang je, iaitu baginda mengata setiap kali baginda mengajar tu dengan pantas, ya, sahabat-sahabat dibelajar pada baginda Rasulullah, ya, pendidik agung, sahabat akan cepat bagi tahu orang lain. Tu dia idea. Idea dia macam ni, bila kita buat kajian tindakan, kita sebenarnya sedang belajar sesuatu. Kenapa saya kata bila kita buat kajian tindakan tu kita belajar? Sebab kita perlu merujuk, perlu membaca, kita akan meningkatkan kepakaran kita ataupun meningkatkan ilmu kita dalam bidang-bidang tertentu. Contoh kita nak contoh katalah
kita nak menunjukkan bagaimana kita nak melaksanakan fun learning ataupun didik hibur. Definitely you have to do some reading about didik hibur. Ya, bila kita nak cerita how we do didik hibur for example. Nah, bila kita present, apa yang kita buat sebenarnya, kita berkongsi. Kita berkongsi dengan slide kita. Apa kita buat sebenarnya bila kita berkongsi itu, kita seolah-olah macam mengajar orang lain. Kita belajar, lepas tu kita mengajar. Kita tulis, kita mengajar orang lain. Dalam seminar bila kita bentang, kita mengajar. Bila kita share, of course kita nak sedaya upaya, ya, from kita punya books of abstract, kita proceeding, ya, supaya orang boleh rujuk, orang boleh replicate kita punya studies buat pula dalam konteks tempat dia. Mungkin dia melakukan sedikit penambahbaikan, some modification dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Itu sebenarnya pentingnya kita sebagai guru-guru ni sentiasa menghadiri, ya, melakukan penyelidikan, menyertai persidangan, to share your stories, ya, to be heard. Kalau dalam konteks international ni lebih luas lah dia punya sebaran itu, supaya kita share kepada lebih ramai orang. Itu pentingnya lah. Okay, kalau kepada before we go on, Dr. Visha, if you can share a little bit, so what it is your advice to kita punya audience out there, ramai hari ni dah 1,000 lebih ni. So what is your advice dalam konteks kita nak menambah baik amalan ni, nak transform kita punya practice ni? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zailah. Tadi saya baca jugalah sementara you all tengah bagi penerangan, ada Cikgu Kadir kalau tidak silap kata. What happens if we keep telling teachers and they don't change? What do we do to these teachers? Okay, action research is something that comes from within, from you. Okay, so do not worry what happened outside, because I think I'm at a stage, this is my 35th year in education. I'm not young, okay? Dr. Zailah dah nak pension, saya 5 tahun lagi akan pension, ya. My personal experience is you become the transformer. Do not worry about the rest. The rest will fall accordingly. So once you can transform, automatic people will be watching what kind of knowledge you are using, what kind of skills you are using, what kind of attitude you have. If you can do that you have fulfilled the falsafah pendidikan kebangsaan, your standard guru Malaysia, everything falls in part. Because I think the problem with us now, there are too many people who are always menjulur jari pada yang lain. Kan dalam perumpamaan kita ada kata kan, you show your finger at the others, the 4 fingers are showing back at you. So start with that 4 fingers with you and keep it to yourself. Because the moment your action speaks, everything falls accordingly. That is my basic advice to people. And sebab cikgu-cikgu ada banyak masa sebenarnya. Siapa nak tukar tempat dengan saya? Ambil tempat saya di universiti 1 bulan. Saya rasa saya teringit sangat Dr. Zailah. Kalau boleh saya nak balik mengajar di sekolah. Sebab saya 15 tahun mengajar di sekolah. Masa tu guru novice dengan tugas disiplin, dengan tugas AJK macam-macam. Saya rasa bila saya pergi sekarang, the paperwork that you all are complaining is nothing compared to university. Mengajar kami ni hanya about 15%. Yang lain consultancy, research, publication. Dr. Syafiq tahu. Sekarang Dr. Syafiq di universiti, Dr. Syafiq tahu, ya. So, stop all this complaining. Okay? And malam ni tidur, buat reflection. Because one of the important component of action research is reflection. And when we talk about education, it's not just about learning. It's reflecting about what we learn. So saya nampak di sini ada cikgu kata, oh hutang banyak, nanti rasa nak letak jawatan sekarang tapi hutang banyak. Hey, look at the nice part. Ni ada tanya ni, perlu ke action research dijalankan di sekolah rendah? Action research sebenarnya Dr. Zailah, saya dah beritahu kita boleh mula dari family lagi. Dari preschool lagi boleh mula. So kita mula dengan diri, because the main thing is you want to transform your action in wherever you are. So as a father, as a mother, start with that yourself. And a lot of us know that if you transform, you will realize the world transforming with you. Sebab kita akan jadi lebih positif, kita akan jadi lebih kreatif, and we will be innovative. And that's what we keep telling our students, don't we? Bila kita tengok DSKP, takrifan prestasi, kita tengok tahap ke-6 tu,
menjadi contoh kepada lain, menjadi misali, menjadi model, konsisten. Shouldn't that start with us? And how is it going to start with us? Through your own action research. And how? Dengarlah pada Syafiq nanti, kan? Berdatang pada conference. When you meet people alike like you, sebenarnya saya sangat risau bila kita ada toxic banyak. Dan bila saya ada toxic banyak yang kata, oh yang ini tak betul, yang itu tak betul, saya nak leave. I will tell them, if you have something happier to do, leave. Ya, sebab tak guna we keep complaining that action research won't work, it won't develop. Even though you do, macam ada satu zaman kan Dr. Zailah, semua cikgu kena buat action research. Sebenarnya kalau yang itu adalah sustainable, hari ini I tell you our schools will be a much better place because there's so much time, money, reports done on action research, but it did not sustain. So the first thing that I would advise you is bring that change from you, bring that action from you. And if you feel you don't have good company, join MARNet. I'm very happy to be in MARNet because a lot of people are like us. We want to transform and we can collaborate and transform because louder voice speaks louder. Ada kan? Kalau you nak pergi laju, you pergilah seorang. You nak pergi lama, consistent, sustain, you pergi ramai-ramai. That's my final advice, Dr. Zailah. Okey, jadi yalah ramai yang katakan susahlah macam-macam kan. Sebenarnya saya ada baca buku ni, nilai masa di sisi ulama ni, sebenarnya banyak perkara yang saya ingat saya nak buat live tentang tajuk ini, macam mana banyak perkara yang kita boleh belajar daripada ulama-ulama. Kalau ulama-ulama dahulu kan, imam-imam dahulu, Imam Nawawi lah, Imam apa tu Ibnu Nafis, mereka kalau ikut sejarah mereka ni, kadang-kadang nak makan pun kena suap oleh anaknya sebab mereka nak membaca, nak menulis. Dia orang tak ada masa. Saya tak ingat lagi, saya tak baca lagi habis. Seorang betul kita punya Imam Syafiq meninggal pada usia yang muda, I think around 50 macam tu, tapi meninggalkan tulisan-tulisannya bervolume-volume sampai 1000 volume dan dirujuk oleh orang sehingga 1400 tahun lamanya. Ya, jadi itu saya rasa macam kita ni berapa banyak tulisan-tulisan yang kita tinggalkan yang dirujuk oleh orang selepas kita, ya. Jadi inilah sekurang-kurangnya kita cikgu kan. Kadang-kadang kita rasa sibuk lah, banyak perkeranian ni. Kalau kita tengok kadang-kadang ulama-ulama ni baring pun tak sempat, sampai jalan pun jatuh lubang sebab tak ada masa nak sampai berjalan, sampai baca, sampai makan pun kena suap. Betapa sukarnya untuk menulis buku-buku tulisan untuk dirujuk oleh orang masa depan. Okay? Jadi kalau kita boleh ambil iktibar lah ulama-ulama di zaman silam ni meninggalkan ratusan ribuan volume-volume penulisan untuk dirujuk. Jadi kita ni apalah sangat kan. Jadi kita ni, saya ni beri motivasi je. Motivasi untuk cikgu-cikgu, sekurang-kurangnya kita tulis tentang kerja kita pun, tentang kerja buat kita pun, cerita. Sebab dalam MARNet ini, macam tahun lepas kan kita punya first international conference kan, kita ada satu gambar saja melalui photo voice punya teknik, kita satu gambar kita boleh cerita kan, ataupun beberapa slide kaedah picah-kucah yang kita introduce. Kita nak supaya kita nak research AR is for everyone. Cikgu prasekolah, cikgu sekolah rendah, just share your stories. We want your stories to be heard. Sekarang ini kita tema is transforming. Kita nak transform ini menambah baik lah kan, mengubah, menambah baik amalan kita. Cerita-cerita ni kita nak kongsi-kongsikan supaya kita boleh dijadikan iktibar oleh orang-orang lain yang menyertai kita nak minta ramai-ramai So Syafiq, if you can share a little bit, apa lagi yang you nak kongsikan tentang ICA ni, silakan. Yeah, I think this is like macam orang kata peluang keemasan lah, because kita sebenarnya memang kita berusaha keras untuk berkolaborate dengan network ataupun network ini apa, jaringan kajian tindakan di seluruh dunia untuk kita sebenarnya membawa panel-panel keynote speaker yang sangat hebat, dan this keynote speaker actually banyak memberi
inspirasi kepada kita, bukan sahaja kepada penyelidik, tapi khususnya kepada pengamal itu sendiri. Dan inspirasi itulah yang kita perlukan, iaitu semangat macam mana untuk memotivasikan kita. Macam yang Dr. Zailah kata, semua orang banyak kerja. Saya pun hari ini saya rasa saya pun banyak back to back meeting, and then banyak lah korang nak curang perasaan dekat sini. Korang pun nak curang perasaan dekat sini juga. Dekat live aku lah. Yeah, one thing that I said, even pagi tadi pun buat surat dengan Dr. Zailah, but one thing that I said, I enjoy what I have been doing. So the things that that you are feel the passion about what you are doing, then you don't feel the burdeness, maybe the burdeness ataupun betapa sukarnya untuk menjalankan sesuatu pekerjaan tersebut. Sama lah juga macam like the teaching and whatsoever, because if you love the teaching, actually you don't feel the perasaan penat ataupun the burden tersebut. So you have to find a way macam mana you not go around ataupun go ahead of those problems that you are having in your classroom ataupun challenges yang you are having, because you can actually do in a smart way. So in ICAR 2022 ini sendiri, yang kita bawakan adalah khusus kepada pengamal di luar sana untuk sama-sama kita transformkan praktis kita. Sebab I'm not perfect, Dr. Visha is not perfect, dan juga Dr. Zailah is not perfect. But we keep asking ourselves, macam mana kita boleh improve what we are doing. For example, Dr. Zailah lah, masa mula-mula live, nak tekan ni pun tak tahu, nak tekan share pun tak tahu. But she tried to unlearn and relearn, and then actually transform the way that she conducted CPD courses. So that's the way that we want for the teachers out there. We don't want, once we go back to the endemic world ini, you go back to the old traditional session. Because sebenarnya ramai juga yang susah sebenarnya nak kembali mengajar face to face, because they have been very comfortable doing online. Even my student, bila kita ajak untuk back to the face to face session, there's so many reluctant sebenarnya untuk back to the endemic world, yang actually face to face is actually much more better than the online classroom. And I have been enjoying actually the face to face one rather than the online one, because as you can see, the human interaction, the online is very limited. But this is what we want. We don't want go back to the face-to-face classes just before the COVID. We want something different. So how can you make different? What has the COVID actually teach you on how can you improve or transform your practice? So that's the question. That's the question also you can answer during our conference in ICAR 2020. But if you be part of MARNet, you will get a discounted price. And of course, we want this everyone, practitioners, the guru, the nurses, and everyone in health and professional and dan sebagainya untuk join us MARNet, because MARNet is not about persatuan yang persatuan yang menghubungkan saja, tapi we actually inspire people. We inspire people to be more innovative, the way that they transform their practice, the way that they critical reflect their practices. Sebab supaya setiap kali you menjalankan amalan ataupun you menjalankan kerja buat, macam Dr. Zailah, I don't know what kerja buat is. Kerja buat itu, you sentiasa ingat macam mana you actually want to reflect, and then actually macam mana you want to actually improve the way that you're doing hari demi hari. Even myself, Dr. Zailah, I keep recording the way that I teach. Until today, I recorded myself. And then I looking back to my recording, even though feel embarrassing lah kan. Tapi, and then I reflect, how can I improve what I'm doing? Okey, sini banyaklah ya, banyak yang tulis kata beban sekolah kecil banyak, cikgunya sikit ya. Tapi baru ni saya pergi ke sekolah kurang murid lah untuk saya laksanakan bengkel untuk pembelajaran bermakna kan. Saya beritahu kan, kalau kita sekolah yang kecil pun kita banyak pegang tugas, maknanya kita bersyukurlah, kita banyak peluang untuk menabur bakti. Kadang-kadang kan, macam kalau mungkin you dalam organisasi besar, you probably tak ada peluang
banyak benda kita tak boleh orang lain ambil sebagainya ya. So kita cari jalan macam mana kita berpeluang untuk menyumbang lebih banyak tenaga kita. Seperti mana kita dapat contohi seperti ulama-ulama dahulu ya yang menulis beribu-ribu volume penulisan ya yang boleh dirujuk oleh ramai orang sampai beribu-ribu tahun pun. Jadi kita cari jalan macam mana kita boleh menyumbang lagi, apa ilmu yang perlu saya ada ya. Melalui kajian tindakan ni very structured, you force yourself to merujuk untuk melihat macam mana nak buat ni, macam mana nak buat jigsaw ni, macam mana nak buat hybrid ni, macam mana nak buat thinking punya methodologies ataupun thinking punya pedagogical techniques ya. Macam mana kita nak buat deep learning ni, macam mana nak suruh budak thinking ni. So these questions you ask yourself and secara secara terancang you akan merujuk ya, mencari jalan. Oh macam mana nak buat thinking ni, macam mana nak suruh budak berkarya ni ya. Contohnya you nak mengajarkan budak supaya ramai yang komplain budak vocabulary very limited, dia orang tak boleh berhayal, tak boleh come up with creative writing. So kita macam mana nak mengajar creative writing? What are the techniques out there that I can use? Inilah soalan-soalan yang mencetuskan tindakan-tindakan baharu yang memerlukan kepada pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. Untuk apa kita perlu kemahiran pengetahuan baru ni? Ya, untuk kita beri manfaat kepada orang lain. Kita dalam hidup kita ini kita kena sentiasa melakukan sesuatu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Bila kita menulis dan menyertai persidangan yang kita adakan seperti ini, bila ramai orang membaca, mendengar tentang apa yang kita laksanakan, akhirnya nanti mereka yang mendengar akan mendapat manfaat. Itulah jadilah sebaik-baik manusia, manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya macam saya buat live ni lah. Di samping saya menyelesaikan masalah saya, macam mana saya nak menganjurkan CPD saya lebih berkesan, akhirnya finalnya dia akan memberi manfaat kepada ramai orang yang mendapat benefit daripada pembelajaran baharu yang saya lalui. Ya, sebenarnya DrZailahLIVE ni adalah satu intervensi dalam kajian tindakan saya sendiri, dalam saya nak menambah baik cara saya melaksanakan CPD ya sewaktu pandemik dahulu. Dan akhirnya pengetahuan dan kemahiran baru yang saya dapat memberi manfaat kepada ramai orang guru-guru di luar sana. Itu yang kita sebenarnya, yang idea yang kita nak bawa dalam kajian tindakan melalui MARNet. Okay, so kita punya last round ni. Okay, yeah, so just a quick question. Ada beberapa orang tanya. So the way to access the conference website ialah icar.marnet.my. It's very easy. icar.marnet.my, dan juga untuk menyertai MARNet, just fill the form online, okay, di marnet.my dan become a member. So it's very straightforward application process yang kita process every month, okay. Berapa tu nak jadi member tu, lupa dah aku. Our membership is actually RM100 seumur hidup, lifetime membership. RM100 seumur hidup ya. Rugi kalau tak masuk ya. Join. So for those MARNet member, bukan sahaja boleh menyertai conference dengan discounted fees secara diskaun, tapi juga MARNet members kita proses, kita bagi bengkel dan juga kita proses dia punya artikel kajian tindakan untuk publish bersama kita secara developmental way. Dr. Visha dah bagi bengkel 2-3 kali hari tu macam mana nak write a good chapters untuk buku kajian tindakan, which is like has not been done very in-depth developmental way before lah kan. Okay, so that's the MARNet membership. Tapi untuk ICA 2022, if you join ICA if you belum jadi MARNet member, if you join ICA as a non-member, we actually giving 25% discount as a member. So actually you are more benefit lah kalau join ICA and as a member. Does that make sense? Yeah, kita bagi discount 25%. So for the members, of course, we are offering the lowest possible prices for ICA. It's just to facilitate us in terms of the online technical and then some of the secretariat dan juga facilities yang kita perlu buat
untuk online organization. But we hope that it's not just this conference is not just for Malaysia. We've been promoting throughout the Asian, through the Singapore, through the Philippines, Brunei, Indonesia, and come and join us because this is the very first international conference on action research yang MARNet anjurkan pada tahun ini, dan kita membawakan keynote speaker yang the top, cream of the top of the action research pakar yang you actually can learn and more about action research, and you will be inspired and you will be motivated by them. Okey, saya nak ucapkan thank you so much juga kepada Prof Karim yang join pada malam ini. Nampak tu Prof Karim. Malam besok saya akan bersama Prof Karim to talk about working in the era of no retirement. Okay, join us tomorrow. Jadi kita dah pun sampai ke penghujung for the last round ni sebelum saya membebel lagi. Last word from you, Dr. Visha, silakan. You're muted, Dr. Visha. On-kan mic. Itulah dia, makcik kan. Makcik lah, makcik yang lupa unmute ya sebab bising sekitar rumah saya ni. Okay, so thank you very much everybody to have joined us, and as joining MARNet, those of you who feel a bit down, come to the university, join us because we also have micro-credential courses. And if you're excited to know what's micro-credential, go and read up what's micro-credential. You don't have to join an entire master's or PhD or undergrad course. But if you think you want to learn about Sulam, we have something on Sulam online. Maybe we could start something, Dr. Zailah, action research, just to come to the university, you know, to mix around with people, because you need the positive vibes to go forward. We've got too much negativity around us. So we are the sparks of positivity, and I hope that more of us can be, you know, the transformers for our country and for our global nation. Thank you. Ini selaras jugalah. Doing action research is like a lifelong learning. Itu yang Prof Karim kata, kita mesti adopt a true lifelong learning mindset. Belajar ni sampai ke mana? Sampai tua lah kena belajar kan? Okay? Always eager to learn, acquire new skills, to add great values in the learning design. Ini lah kita sebagai guru kan, kita kena sentiasa lah ya. Unlearn, learn, relearn. If you're not doing that, you'll be considered as illiterate, buta huruf dalam abad 21. Kita tak nak ya. Dia bukan masalah tak tulis baca ni. If you not doing the learning, the unlearning and the relearning, kita akan tergolong dalam kumpulan yang dikatakan the illiterate of the 21st century. Okay, your last word, Dr. Syafiq, before kita dah habis masa ni. Ada tak sempat? Saya pun tak sempat nak menengok ni. Ramai yang bagi positive words lah kan. For sparking, dia kata, sparking positive mindset to us. Masya Allah kan. Alright, silakan Dr. Syafiq, your last word. I think I've given my last word, but thank you so much to Dr. Zailah and Dr. Visha for this opportunity. And then we're looking forward to welcome you all to ICA 2022. Just follow us on Instagram because we'll be sharing on how to write an abstract. So we will guide you through actually on how to write an abstract. Instagram kat mana tu? Apa nama Instagramnya? Instagram. Oh no, it's Instagram. Sorry, Telegram. Telegram. Ingatkan Instagram ada baru pula. Okay. Okay, it's MARNet Telegram. I'll be sharing a lot about how to write an abstract. So even we want the practitioner, we will guide through the practitioner untuk write an abstract, and then hopefully this year you will have satu action research on transforming practice in the endemic world. Thank you. Alright, jadi itulah tadi ya sedikit perkongsian kita tentang transforming practices in the endemic world. Kita mengharapkan ya, kita pun mengingatkan diri kita sendiri juga ni, bukan kita ni biar dia kata cakap serupa bikin. Tu yang macam tadi tu Dr. Visha kata tu kan. Saya pula memang ya, Allah cukup murka lah kepada orang yang cakapnya tak serupa bikin ya. Kita suruh budak kita kan, kita suruh student kita belajar bersama kan.
kita pun kena. Kita suruh student kita belajar lagi, baca, kita pun kena buat benda yang sama. Kalau tidak, kita tak buat apa yang kita preach. Kita kena cakap biar serupa bikin. Jadi doing action research, doing reflection is actually a lifelong learning. Maknanya kita akan merujuk, kita akan menulis, ya. Itu kita kena budayakan sebagai kita cikgu. Sebagai guru, sebagai pendidik, sebenarnya sebagai pengamal, if you are a doctor, kalau you stop learning, you dah dapat ijazah you sebagai doktor, then you stop learning, habis kita, ya. Kita akan mendapat manfaat, ya. Kita pesakit-pesakit akan dapat manfaat sekiranya doktor kita sentiasa learn, unlearn and relearn. Cuba bayangkan, kita akan dapat manfaat. Begitu juga kita punya anak-anak murid, kita punya stakeholders, kita punya parents, kita punya community akan dapat manfaat sekiranya kita pengamal pendidikan sentiasa unlearn, learn and relearn. By doing action research, you are doing that. Alright, with that saya bagi pihak all the panel ingin ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang perkongsian kami. Sekali lagi saya mewakili panel nak ucapkan selamat hari raya. Masih dalam bulan Syawal lagi kan. Maaf zahir batin sekiranya terdapat sebarang kekhilafan, ampun dan maaf dipinta. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang depan. Ramai minta second siri kedua ni, insyaAllah kita akan buat nanti dekat-dekat dengan Aika. Nanti kita akan buat sharing lagi. Mungkin kita akan share beberapa aspek tentang actual research. Okay, see you tomorrow. Tomorrow 9 PM kita akan bersama Prof Karim dan sahabat saya Dr. Mazlan. We'll be talking on working in the era of no retirement. Kita akan lihat ini sebab cantik ni pasal aku nak pension kan, tak lama lagi bulan 9. So bear with me. Alright, till then saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Bye bye.